आज अब्दासा के विधायक श्री प्रद्युम्न सिंह जाडेजा साहब ने लखपत तालुका के खेरनानी में जीएमडीसी के एटीपीएस थर्मल प्लांट में काम करने वाले स्थानीय श्रमिकों से मुलाकात की, जो कंपनी द्वारा बर्खास्त किए जाने के बाद भूख हड़ताल पर थे। विधायक श्री ने उन्हें नौकरी पर वापस लेने का आश्वासन दिया और विधायक महोदय उच्च स्तर पर बात रखकर उन्हें नौकरी पर वापस लाने का हरसंभव प्रयास करेंगे। वर्षों से काम करने वालों को नौकरी से अचानक निकाल देना, इस बात से नाराज होकर कर्मचारियों ने गांधी मार्ग अपनाया और भूख हड़ताल पर उतरे। विधायक जी आश्वासन दिया उन नौकरी वापस दिलाने में वो पूरा प्रयास करेंगे। विधायक जी के आश्वासन के बाद वर्कर्स ने उनका मान रखते हड़ताल खत्म की और कहा दीपावली तक उन्हें नौकरी पर वापस नहीं लिया गया तो फिर से वो भूख हड़ताल पर उतरेंगे। रिपोर्ट रमेश भाई भानुशाली, नलिया अब्दासा कच्छ। 1 महीना थी अहींया हड़ताल पर बैठेल छीए। अमने जीएमडीसी एक महीने पहला काढ़ी मूक्या था। અહીંથી 20 વર્ષથી અમે નોકરી કરીએ છીએ। અમારી રોજી રોટી ખોવાઈ ગઈ છે, જેથી કરીને અમારા ધારાસભ્યશ્રી પધારેલ છે, અમારા વડીલો અહીંના પધારેલ છે। એ લોકોએ અમને આશ્વાસન આપ્યો તમને ફરીથી નોકરીમાં જીએમડીસી પાસે રખાવી લેશું, આ અમને ગેરંટી પણ આપી છે અને એ અમારી લડત કરશે, જેના કરે અમે હવે શાંતિથી બેઠા છીએ। ગાંધી ચીધ્યા માર્ગે ચાલીએ એ જ અમે પ્રયત્ન રાખ્યો છે અને અમારા ધારાસભ્યશ્રી અમને આશ્વાસન આપી હમણાં હડતાલ પૂરી કરાવે છે અને નવરાત્રિ પછી પાછી જો નહીં થાય કંઈ નિર્ણય તો પાછા અમે ભૂખ હડતાલ ઉપર અહીંયા બેસશું અને ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે હાલશું। આ અમારો અટલ નિર્ણય છે। एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाए।